समस्त को मोर नमस्कार। आज आमर जो यूट्यूब चैनल रही तार आम लॉन्ग वीडियो आज पोस्ट करुँची। आगुरी जो रही आमर क्वेश्चन पेपर सबू सेमिस्टर से गुड़िक ही अपलोड होता। आज मु भावी कि जो सब साहित्यर जो सब विषय रही आज आलोचना करवा। आज आम आलोचना करवा केशव कोइली। ता पूर्वर मु आउ गोटे कथा भी कहवाक चाहे। आज हूँ पवित्र रथयात्रा। प्रथमे तो रथयात्रार अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना समस्त को। महाप्रभु श्री जगन्नाथ समस्त को भलरे आउ खुशी रखंतु। तो आज आम आलोचना करवा केशव कोइली। केशव कोइलीर रचयिता होउछंती मार्कंड दास, जी कि केशव कोइली रचना करथिले। तो प्रथम क्वेश्चन देखिबा, ओडिया साहित्य रे प्राचीनतम कोइली भाबरे काहाकू ग्रहण करा जाय। केशव कोइली को ही ओडिया साहित्यर जो प्राचीनतम कोइली रही कोइली भाबरे ग्रहण करा जाय थाए। किए मथुरा को जाइथिले? मथुरा को किए जाइथिले? श्रीराधा, श्रीकृष्ण, बलराम, ब्रह्मा। मथुरा को श्रीकृष्ण ही जाइथिले। 3 नंबर क्वेश्चन आमे देखिबा, खाइबार पुत्र केउठी को जाइथिले? खाइबार पुत्र जो रही क्वेश्चन, खाइबार पुत्र एटा कौन? खंडक्षीर देवी मु काहाकू खाइबार पुत्र गला मथुरापुर को, जहाँ को कि श्रीकृष्ण को कह जाए खाइबार पुत्र। केउठी को जाइथिले खाइबार पुत्र? ना मथुरापुर को जाइथिले। ऑप्शन सी हबो आंसर। किए दूतपणरे आसीथिला? किए दूतपणरे आसीथिला? ना अर्कुर। अर्कुर जे रही से दूतपणरे आसीथिला। 5 नंबर देखिबा, निशा कालरे हरि कौन मागंती? निशा कालरे हरि चांद को मागंती। किए टह टह हसुथांती? श्रीकृष्ण ही टह टह हसुथांती। टह टह हसुथांती कोले माता यशोदांक कोले टळ टळ हेउथांती झुलिबार बेले। जो कोइली साहित्य रही से लिखाई जे टह टह हसुथांती कोले टळ टळ हेउथांती झुलिबार बेले। 7 नंबर देखिबा, सॉरी एठी 10 नंबर, गोपपुर काहेकि शोभा पाए नाही? ए कृष्ण नथिबारु, बी राम नथिबारु, सी बलराम नथिबारु, डी राधा नथिबारु। निहाती ही कृष्ण ही नथिबारु गोपपुर आ शोभा पाए नाही। 11 नंबर देखिबा, यशोदा केउथिरे पुओ को बांधी देउथिले? दौड़ीरे ही श्रीकृष्ण को बांधी देउथिले। दामोदर काहार नाम? दामोदर काहार नाम? शिव, राम, श्रीकृष्ण, राधा। श्रीकृष्ण ही दामोदरंकर नाम। 13 नंबर देखिबा, दामोदर रागरे केउठा को गले? दामोदर अर्थात श्रीकृष्ण मथुरापुर को जाइथिले। 16 नंबर क्वेश्चन, रामकृष्ण श्रीअंग को कौन शोभा देखा जाए? ए हबो यार आंसर, रत्न वस्त्र अलंकार शोभा पाए। जो रत्न वस्त्र अलंकार मान रामकृष्ण श्रीअंग को दिशे शोभावन। रामकृष्ण तांको जो अंग को रत्न वस्त्र अलंकार ही शोभा पाई थाए। किए लक्ष्मीकांत अटंती? एटा लक्ष्मीकांत नुहे, लक्ष्मीबंत हब। लक्ष्मीबंत हब। जो रही पदटी लक्ष्मीबंत अटे नारायण, ललितरे नाम देले गर्गजे ब्राह्मण। लक्ष्मीबंत जी अटंती से होछंती, टिके गोटे मिनिट, एटा नारायण ही लक्ष्मीबंत अटंती। तापरे 18 नंबर, बाछुरी माने केउठे चरुथिले? बाछुरी माने जमुना तीर रे चरुथिले। जो श्रीकृष्ण जाउथिले गाई चरई जमुना तीर रे चरुथिले। 19 नंबर देखिबा आमे, नंदराज काहापरी क्षीण होई जाइथिले? नंदराज
କାହା ପ୍ରତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କ୍ଷୀଣ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାହାର ହୃଦୟରେ ଶପଥ ଭଣ୍ଡାର ଦିଶିଥିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଶପଥ ଭଣ୍ଡାର ଦିଶିଥିଲା। 21 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାଇ କିଏ? ବଳରାମ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାଇ। କିଏ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି? ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ ଏଠି ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ୟା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାରମାସୀ କୋଇଲି, ଶ୍ରୀରାମ କୋଇଲି, ସେସବୁ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦାମୋଦର ରାଗରେ କେଉଁଠିକି ଗଲେ? ମଥୁରାକୁ ଗଲେ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଥିଲା। ମଥୁରାପୁରକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋପପୁରରୁ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିଏ ରାଗରେ ମଥୁରାପୁର ଗଲେ? ଏଇଟା ବି ଆସିଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ। ଦାମୋଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଦାମୋଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର କେତେ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା? ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଯେଉଁ କେତେ ଦିନ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ? 7 ଦିନ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। 7 ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କଲା, ଶପଥ ବରଷ ପୁତ୍ର ମନ୍ଦର ଧଇଲା। ମନ୍ଦର ଏଠାରେ ଯେଉଁ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପର୍ବତ। ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ପର୍ବତକୁ ଟେକି ଧରିଥିଲେ ତାର ନାମ ହେଉଛି ମନ୍ଦର। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ? ଏଠି ପଚାରିଛି କିଏ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଟେକି ଧରିଥିଲେ। ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି କି ଯେଉଁ 7 ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କଲା, ଶପଥ ବରଷ ପୁତ୍ର ମନ୍ଦର ଧଇଲା। ମନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟେକି ଧରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଟେକି ଧରିଥିଲେ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କିଏ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କବି କହିଛନ୍ତି ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ବୋଲି। ଚନ୍ଦ୍ରଣୀ ବନ୍ଦଣୀ ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ, କ୍ଷମା କର ଦୋଷ ଭଣେ ଦାସ ମାରକଣ୍ଡ। 28 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। କେଶବ କୋଇଲିର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? କେଶବ କୋଇଲିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି 28 ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଯଶୋଦା କୋଇଲି। ଯେହେତୁ ଯଶୋଦା କୋଇଲି ଆଗରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କୋଇଲି ମାଧ୍ୟମରେ, କୋଇଲି ନିକଟରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଳି ଅଝଟ ଯାହା ବି, ଆଉ ଯେଉଁ ମଥୁରାପୁରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଗୋପପୁରରୁ, ସେଇ ସବୁ କଥା ସେ କୋଇଲି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେଶବ କୋଇଲିର ଅନ୍ୟ ନାମ ଯଶୋଦା କୋଇଲି। ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ଆମର କେଶବ କୋଇଲିର କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ୟା ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାରମାସୀ କୋଇଲି, ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ କୋଇଲି ଇତ୍ୟାଦି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ଯେଉଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ପାଳିତ କରାଯାଏ।